गरीब और अमीर की जो ज़िंदगी है, उसमें फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पे? अमीर जो हैं, वो डिफरेंट चीज़ों पे ऊपर काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, डिफरेंट उनकी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो ज़िंदगी सीरियस चीज़ का नाम है, कैजुअल चीज़ का नाम ज़िंदगी नहीं है। सीरियस है, इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ योर चिल्ड्रन। लेकिन जो अमीर है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ऊपर है, उसे पता है कि ज़िंदगी को आगे लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसमें से ब्रेक थ्रूज़ किस तरह लेने हैं, इनिशिएटिव्स किस तरह लेने हैं। लेकिन जब आप देन से बहुत बड़ा काम लेंगे ना, फिर आपका बहुत फ़ायदा होगा और आप फिर बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नए अपॉर्चुनिटीज़, मौके वो निकल आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। गरीब और अमीर की जो ज़िंदगी है, उसमें फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पे? मोटा मोटा हर एक को फ़र्क नज़र आता है कि गरीब जो है उसके पास बुनियादी एसेंशियल्स नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात नहीं है। अमीर के पास बुनियादी मसाइल, बुनियादी चीज़ों के मसले नहीं होते, उसके चीज़ें कुछ और लेवल की होती हैं। गरीब जो है वो आमतौर पे अनपढ़, पसमानदा, पीछे ज़िंदगी में रहते हुए नज़र आते हैं। अमीर जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे ऊपर काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, डिफरेंट उनकी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। अमीर गरीब जो है वो वक्त को ज़ाया करता हुआ नज़र आता है। अमीर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, बल्कि वो वक्त को इन्वेस्ट करते हुए नज़र आता है। गरीब अखराजात और आमदनी में कोई उसका तवाज़न नहीं है। जितनी उसकी आमदनी है उससे ज़्यादा उसके अखराजात हैं, और वो कैश 22 में रहता है और उसकी पैसा ख़त्म हो जाता है। अमीर जो है उनके जो है ना वो आमदनी के मल्टीपल ज़राए हैं, मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी आ रही है और सब मिलके एक बहुत बड़ी आमदनी में कन्वर्ट हो जाती है। गरीब इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अमीर के पास एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होती है जो वो इन्वेस्ट करता है। गरीब का हल्का है, बाप बहुत पुअर होता है, वो जैसे भी थड़े पे लोग बैठे हुए हैं, गली में बातें कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हो जाएगा, वक़्त ज़ाया करता रहेगा। अमीर ऐसा नहीं करता। अमीर ये देखता है कि किससे बात करनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे इंसान सारे बराबर हैं। लेकिन अगर आप ऐसे शख्स के साथ गपशप करेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, जिसकी बुरी आदतें हैं, जो पढ़ा हुआ नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता, जो ज़िंदगी में कोई बड़े हाई उसके एम्बिशंस नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे बंदे के साथ रहने का नुकसान ही होता है कि वही चीज़ें आपके अंदर दाखिल हो जाती हैं। वो ज़िंदगी को उसने बहुत कैजुअल लिया होता है और आप भी कैजुअल होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़िंदगी सीरियस चीज़ का नाम है, कैजुअल चीज़ का नाम ज़िंदगी नहीं है। सीरियस है, इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ योर चिल्ड्रन, यानी उनकी लाइफ है इसके ऊपर इन्वॉल्व है। उनकी बेहतर फ्यूचर जो है वो इस चीज़ पे इन्वॉल्व है कि आप कितने संजीदगी से अपनी चीज़ों को एड्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं उन चीज़ों में, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं। तो लिहाजा हल्का अहबाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह हैं, एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ सब आपसे नीचे हैं, तो आप गलत जगह पे हैं। आपको ऐसे कमरे में या ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ सब आपसे ऊपर हैं, और वो एक्सपीरियंस में, एजुकेशन में, रुपए पैसे में, वसाइल में, एहसासों में, हर चीज़ में वो ऊपर हैं। इससे क्या होगा कि आप ऊपर बढ़ेंगे, आप उनको देख के लर्न करेंगे और आप उनके लेवल पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने से नीचे वाले लोगों के बोनों के साथ होंगे तो वो आपको नीचे खींचेंगे। ज़िंदगी बड़ी फेयरनेस के साथ है। गरीब जो है वो अच्छा पॉजिटिव सोचता नहीं है, अमीर पॉजिटिव सोचता है कि ये चीज़ करने लगे हैं, इसका ये जो है ना रिटर्न होगा। गरीब ऐसा नहीं सोचता, गरीब नाउमीदी का शिकार होता है। पाकिस्तान में जैसे कि लोग बहुत नाउमीदी का शिकार हो गए हैं, उनको नस्ल दर नस्ल उनको एहसास है कि वो ज़िंदगी उनकी नहीं बदल सकती, वो तरक्की नहीं कर सकते, लिहाजा वो उसी पस्त सिचुएशन के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो गरीब है वो किताबें नहीं पढ़ता, इंटेलेक्चुअली वो बहुत पुअर है, नीचे है। लेकिन जो अमीर है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ऊपर है, उसे पता है कि ज़िंदगी को आगे लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसमें से ब्रेक थ्रूज़ किस तरह लेने हैं, इनिशिएटिव्स किस तरह लेने हैं, चीज़ों को फुलफ़िल कैसे करना है, ठीक है ना? तो ये गरीब बजट नहीं बनाता, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं बजट क्या बनाऊँ? लेकिन अमीर बजट बनाता है, उसे पता है कि मैंने इस चीज़ के ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे, इस साल हमारा ये अखराजात होंगे, ये आमदनी के बैलेंस के अंदर जो है ना वो बजट के अंदर चलता है, उन्हें पता है हाँ इस चीज़ का इतना बजट है, ठीक है ना? तो उससे चलते हैं।
غریب جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، واک ایکسرسائز وغیرہ وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنا کھانے کے لیے تو میں ان چیزوں کا فائدہ، حالانکہ وہ سیریس بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور موٹاپا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور جب بندہ واک ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی چیزیں کرتا ہے، اور اسے ہیلتھ جو فٹنس ہے نا، اس سے انسان کی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے۔ اور غریب جو ہے وہ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتا تو وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غریب ہو جاتا ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے، گھروں کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو غریب جو ہے وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ وہ واک ایکسرسائز وغیرہ کرے۔ غریب جو ہے وہ صبح نہیں اٹھتا جلدی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آمدنی ہے، وہ دن بھر مطلب سوئے رہتے ہیں، سنڈیز کو تو وہ بہت دوپہر کے بعد ہی اٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندگی سے ان کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، زندگی میں ان کا کچھ اٹریکشن ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سونے کو پسند کرتے ہیں، وہ اندر سے ناخوش ہوتے ہیں، اور سو کے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آرام کر رہے ہیں، ان کو راحت ہوگی، لیکن وہ پھر وقت ضائع کر رہے ہیں، راحت نہیں ہوگی۔ جب اٹھیں گے وہی ساری مسائل، وہی ساری مشکلات، وہی ساری پریشانیاں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور وہ پھر اس کی چکی میں پستے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ غریب جو ہے وہ ہجرت نہیں کرتے، جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں، حالانکہ اگر کسی علاقے میں وسائل نہیں ہیں تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وسائل ہیں، جہاں پہ ان کی چیزیں چینج ہو جائیں۔ وہ نہیں کرتے، وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، اور اس لیے غریب اور پور رہتے ہیں۔ اور وہ غریب جو ہے وہ خواب نہیں دیکھتے، ڈے ڈریمنگ نہیں کرتے، لیکن امیر جو ہے وہ بالکل دھوپ میں بیٹھ کے آرام سے سوچیں گے کہ اس سال ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کچھ کرنا ہے، درکار ہے، کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی، کیا لاہ عمل، یعنی کیا پہلا قدم، دوسرا، تیسرا، پورا وہ ایک 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 پورا چارٹ بنا لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے، یعنی وہ پلاننگ کر لیتے ہیں، پلاننگ کے ذمہ میں آتا ہے، تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں۔ غریب پلان نہیں کرتا، امیر لوگ پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امیر لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میں نے شاید پہلے بتا دیا کہ ہر چیز میں انویسٹمنٹ، ٹائم میں انویسٹمنٹ، پیسے کی انویسٹمنٹ، تعلقات کے اندر انویسٹمنٹ، ہر جگہ انویسٹمنٹ۔ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کو کئی گنا واپس ریوارڈ اور ڈویڈنڈس دیتی رہتی ہے، تو زندگی ان کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ غریب جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، دماغ سے کام نہیں لیتے، امیر دماغ سے کام لیتا ہے، کیونکہ آپ فزیکل اپنے آپ سے زیادہ کام لیں گے نا باڈی سے تو وہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ ذہن سے بہت بڑا کام لیں گے نا پھر آپ کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ پھر بہت زیادہ کما سکتے ہیں، بہت زیادہ نئے اپرچونیٹیز، مواقع وہ نکل آ سکتے ہیں۔ غریب جو ہے وہ سیلف ہیلپ کی کتابیں نہیں پڑھتا، سیلف ہیلپ اس کو نہیں سمجھ، یا آپ اس کو کہہ لیے کہ جو ایسی کتابیں کہ جو نصاب کے علاوہ ہیں، غیر نصابی کتابیں جو کہ ہمارے کاروبار میں، کام میں جو ہم چیز کر رہے ہیں اس میں ہمیں ہیلپ کریں، اور سکلز نہیں سیکھتا غریب، امیر سکلز سیکھتا ہے، کیونکہ ملٹی سکلز ہونے سے آپ ملٹی بلینئرز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک سکل دوسرے سکل سے ملتی ہے تو وہ کمال ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ ایک ہی سکل بمشکل سیکھ پاتے ہیں۔ تو جو امیر ہے وہ سکل سیکھتا ہے، وہ سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھتا ہے جی، اور اس سے اس کی چیزیں فرق ہو جاتی ہیں، اور وہ آل ٹوگیدر فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں غریب اور امیر میں، یہ ڈفرینس ہے۔ اس کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں زندگی میں تو آپ جو امیر کرتے ہیں وہ اس طرح سے سوچنا شروع ہو جائیں، کرنا شروع ہو جائیں، آپ کی زندگی میں بہت ڈراسٹک چینجز آ جائیں گی، اور آپ بہت کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔